कोलकाता में इसकी डेली कहानी सुनिए और एंजॉय कीजिए। बस भाभी को मत बताइएगा वरना भाभी कूट देंगी इसको। সরকার জমিতে চলছে বিবাহ বন্ধনী বাম্পার ডিসকাউন্ট। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর 6000 টাকা ডিসকাউন্ট। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট। পুরনো সোনার বিনিময়ে 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সরকার জমি Inferno Bar and Park Drive Kolkata brings the wildest NYC party 2023. With full redemption and for the grand banquet party couple entry at just ₹5,000 only. Seats are filling fast. Call 96650 Park Drive Kolkata, ATC Post Road. Let's welcome 2026 the right way. Hi Nada, how are you doing? I'm doing very well now. Thanks to you and the team for promptly calling the Manipal Hospital's emergency number as soon as you saw my accident in front of the school gate. 033-222-1111. My family and I have saved it now. For any medical emergency, dial Manipal Hospital say Manipal's emergency number 033-222-1111 and say Dear Ashirwad holo. শুধু 25টি বাকি। Gift দিয়ে গয়না কিনাও। সবারই আছে শ্রীহরি। শ্রীহরি? Gold plated jewelry, new launch 80 party wear collection, just কি চাস বল। এক্ষুনি শ্রীহরি চলো। ও 7 পাকের আগে একবার ঘুরে আসি। দেশপ্রিয় বারবার শিয়ালদা স্টেশনের 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে শ্রীহরি শোরুমে। Wedding shopping with শ্রীহরি। क्योंकि सेलिब्रेशन का महीना जो आ गया है और इस दिसंबर को बनाइए और भी दीवानगी भरा 94.3 रेडियो नशा, क्योंकि यहाँ चल रहा है डिस्को दिसंबर। सेलिब्रेशन कूल हिंदी रेट्रो गानों का ब्रेक खत्म, गाना शुरू। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। अब इस बड़े शहर कोलकाता में भी चढ़ गया है नशा, क्योंकि अब 94.3 FM बन गया है 94.3 FM रेडियो नशा जो होगा और भी कूलर और भी ज्यादा दीवानगी भरा। तो सुनते रहिए कोलकाता कूलेस्ट हिंदी रेट्रो स्टेशन। এবং যতদিন অবস্থা খারাপ থাকে এই কম পয়সার জায়গায় যাব, তারপর যখন আবার ক্ষমতা হবে তখন আবার ওর কাছে যাব, দাদার কাছে যাব।